10 июни соли 2024 деҳаи Майкадаи шаҳри Панҷакент ба шумо дарахти бодомро нишон медиҳам, ки чӣ хел дар шаҳри Панҷакент бодомҳояш баста аст. Дар баландии 1100 метр аз сатҳи баҳр манам хел бодомҳо мебандад. Дар боғи як аз заҳматкашҳо бародарамон Мақсудҷон, салому алейкум, хуш омадед ба гурӯҳи мо. Ба аҳли гурӯҳ гӯям, ки ҳоли ма аз сарҳади Ӯзбекистон гузаштам, ки Мақсудҷон мана нигоҳ карда шидаги буду гирифта овард. Намонд, ки душанбе равам, ҳатман меҳмондорӣ мекунам гуфта. Ҳар гуфтем рафтем боғота нишонтия овард. Мана бинед, ин чанд сола будум ки Аддона кашондагим 7 сола. Аддона кашинондед ме? Офарин. Барои ҳама майдатар шудааст. Агар шумо пайвандӣ мешинондед, ин Саракаш як видео кунед, он тараф ин қадар калон. кани он тарафаш равед. Ҳозир рафтам бирем. Инҷа бодомотон бисёр ку. Инҷа Дар Панҷакент ҳам хел бодом мебандад. Ина бинед. Инаш калон. Инаш сортавой мешинондаги калонтар. ду сорт аст. О беҳтар дурун. Ин кадом сорто бошад? Намедонед? Намедонам намаша. Ина бинед чӣ хел бисёр бастагӣ. Акун дар бораи заминатон гӯед. Замини шумо замини гӯштими, лалми, қумми чӣ хеле? Замини лалми санг. Санг. Ои хоку? Чанд ҳаминҷа метр хок дорад? Баъзе ҷош акнун хоки будагиш 30 сантиметр бошад, мондагиш ман худам овардаги то 70 сантиметр хок шудаги. Шумо хока баланд кардед? Яъне ки шуха гирифта, шумо болош хок рехта? Боғ кард. Дастатон тед. Як ҷон ташаккур ба шумо, ки ин қадар меҳнат кардед. Акун ҳамдиёрони азиз, бинед ки ин мардак аз куҷо овардаги хока? Аз қишлоқ овардед ме? Ҳамон тараф. Аз қишлоқа бинед да поён. Бо як мошин ҳаминҷа портер дорад. Бо ҳамон портер ҳаминҷа ели мо буровардем, ба як азоби буромадем. Ҳаминҷа хок овардааст аз қишлоқ. Қишлоқи Майкада хондам, ман дидам. Раҳмат шумо ба ин анорро бинад. Шумо да худо баракат диҳад, меҳнат мекунед. Анор гуфтем. Ин бодомҳоа бинанд. Нав анор гап засабдем кадани. Ман ба анор шишт. Ина бинед бодома. Мақсудҷон ҷавонмарди Панҷакентӣ аз қишлоқи Майкада мегӯям, ки анор бо анор гуфтам. Мегӯям, ки бодом ҳам хел мебандад. Гуфта суратҳои расмои Турсия нишон медоданд. Мана дар Тоҷикистон бастааст ку? Мана? бинед чӣ хел бастагӣ. Дар Панҷакент дар баландии 1120 метр буд. Ин камтар дергулкунакаш. Ин дергулкунакаш. Ино ҳамаш сахт шикастан дар кора ино? Не, ино қоғатак. Қоғатак ме? Ина ҳар сол хунук мезаду як танимта мемон, ман ҳамеша меваш хӯрдидагим, ино қоғатак. Даст катиям ҷудо мешад. Ино бинед. ҳамдиёрони азиз, як ҷаҳон мо ташаккур мегӯем ба анамин Мақсудҷон, ки ҳам қадар меҳнат кардааст. бовар кунед, ман ҳамин сол ҳамин каса ҳавасманд кунам гуфта 10 писта тӯҳфа кардам. ин 10 писта кам будааст. Ман бояд ин каса 20 писта тӯҳфа мекардам. ин бодома бинед, дарахташа бастанаша. як худаш ин чанд сола бодом? Мақсуд 7 сола? ин 5 кило дорад танаш ба? Тахминан ё не? О зиёдтар доштагоҳошам аз он тараф овард. О зиёдтар доштагоҳош. Ина зиёдтар доштагиҳош охи ина. бача рафта шуд. Чӣ хел бастагӣ ҳа? насиб кунад ба шумо. худо бо шукр насиб кунад. мана бисёр бастагиша бинед. баргаш нест, фақат бодоми холӣ. маган бодомо қа мебандад. мана баст аст бинед. дар Панҷакенти бостонӣ барг нест, фақат бодом. манам диёрони азиз, соле ки нағз мебиёяд, бодом то гӯшаша мебандад.
اینا بینی بو کلون کلون مقصود جون نصیب کند شما با این مهنتاتون در بالای سنگ من سوال مخصوص دادم که چه زمینتون بود من برای که از تکفر اومده بالا اومدیم در ماشین در بالای شوخ در بالای سنگ همون نودر کش طرفی من جوره جان او نوایشه انا بینید یک نوده دیگه چه بستگی من بینید بودم در پنجکند بستگی مقصود جان اینجا با چینی حالو دارید زردالو میبینم همین زردالو انگور سیب آباش یک جا تامین میکنید از که سماچاق مسافت 8 کیلومتر آبمو داشته همیش لنگ وقتی اینمین ایناش نمیشه من اینجا 50 ها اینش لنگ قطعی امروز سیل اومد و این آب گشت از چند کیلومتر آب آوردید 8 کیلومتر خودتون آب گرفته آوردید ما گفتید که چاه کندید همونجا با حتی که زمین آب گرفتید راحت کنید از مهنتتون جوره جونی من راحت کنید جوره جونی من از مهنتتون به شما تشکر برای اینقدر مهنت هایتون باید یک دست شما من فشورم جوره جون رحمت شما برای اینقدر مهنت هایتون باید از شما کو عبرت گیرن از شما عبرت گیرن این شفتالوتون نامش چمپیون تست پزاک اینو کاشته ها چمپیون فهمیدم چمپیون این زرد میشه نه زرد و سرخ میشه بعد این کلان کلان خیلی بستگی و به قدر حال کمتر حالی ها چی که سال گذشته بسیار انخدایی بود سال گذشته بسیار داشت خنک شده باشدم با سال گذشته بسیار بود بعد این زمینش که کمتر شخ یک سال ناز یک سال کمتر نه خبر خودش هم یک سال که بسیار بس یک سال کم میبندد با من یک بادام دیگه برگ نداره فقط بادام داره میگوید اینو ببینید من با یک دیگه آمدیم بادام کی میگه که بادام هم خیلی میبسته تاجیکستان با اینش ببینید نصیب کند خدا با شکر خدا خواهد امسال ما هم چشانید ده اهم بادامتون خدا خواهد من هم دیاران عزیز یک نوارچه تمام میکنیم از بادام های مقصود جان دیهای مکدهی شهری پنجکند معقول شده باشد یکان گپ زنید یکان چی نویسید معقول نشده باشد خیلی دیزلایک مونید